ассалому алайкум мухлисон ва ҳаводорони футбол. гузориши мустақими худро оғоз мекунем аз бозии даври 15-уми лигаи олии мамлакат ки миёни клуби марказии варзиш артиш ва душанбе 83 баргузор мегардад. ду дастае ки айни ҳол дар ҷадвали мусобиқаи мазкур дар мавқеҳои зерин қарор доранд. дастаи клуби марказии варзиш артиш дар зинаи панҷум аст бо дарёфти 23 хол ва душанбе 83 бошад дар зинаи шашум қарор дорад бо дарёфти 20 хол. дар бозии имрӯза агар клуби марказии варзиш артиш тавонад ки соҳиби 3 имтиёз гардад, пас даста имконият пайдо мекунад ки ба зинаи 3-ум барояд. вале хатлон ва куктуш низ дар ин давр бозӣ хоҳанд кард ва албатта рақибони клуби марказии варзиш артиш айни ҳол ин тимҳои куктуш ва хатлон ҳастанд барои касби зинаи 3-ум дар мавсими ҷории лигаи олӣ. дар даври гузашта клуби марказии варзиш артиш тавонист ки бо қаҳрамони лигаи олӣ тими Истиқлол бозӣ кунад. дар ҳамин варзишгоҳ дидори худро клуби марказӣ доир намуд ва тавонист ки бо ҳисоби 1-0 Истиқлолро ноком созад ва душанбе 83 низ тавонист ки пирӯзӣ ба даст оварад. футболбозони душанбе 83 дар як бозии бисёр ҳамонҷалибу диданӣ имконият пайдо карданд ки бо ҳисоби минималӣ 1-0 локомотив помирро ноком созанд. ҳарду даста дар даври қаблӣ ғалаба ба даст оварданд ва айни ҳол душанбе 83 дар ҷадвал дар зинаи шашум қарор дорад. даста 20 имтиёз дар ҳисоби худ дорад ва дар сурати пирӯз гардидан метавонад ки шумораи имтиёзҳои худро бо клуби марказии варзиш артиш албатта баробар созад. айни ҳол таносуби тӯбҳои душанбе 83 тарҳи 6 аст ва албатта душанбе 83 зарур аст ки бо ҳисоби бузург ғалаба кунад дар ин дидор то ин ки дар сурати пирӯз гардидан даста тавонад ки аз тими клуби марказии варзиш артиш пеш гузарад ва ин ки мавқеи клуби марказии варзиш артишро бигирад, зеро душанбе 83 дар нима якуми чемпионат тавонист ки дар майдони худ клуби марказиро бо ҳисоби 2-1 ноком созад. хуб, ҳама чиз омода аст барои оғоз гардидани рақобати мазкур. ёдовар мешавем ки дар баробари ин дидор ҳамчунин имрӯз
боз се бозии дигар дар ҳамин вақту соат баргузор мегардад. Регартадас бо Хуҷанд бозӣ хоҳад кард дар шаҳри Турсунзода. Куктуш дар ноҳияи Рудакӣ бо Истиқлол бозӣ мекунад ва Хатлон бошад дар Бохтар бо Локомотив Помир рӯбарӯ мешавад. Айни ҳол рақобати дастаҳо барои боқӣ мондан дар Лигаи олии мамлакат миёни Локомотив Помир, Регартадас, Истаравшан хеле ҳамаҷолиб бо дидани сурат гирифта истодааст. Истаравшан дирӯз тавонист ки дар майдони худ бо ҳисоби 5-2 Файзкандро ноком созад баъд аз пентатрике ки Илҳом Баротов кард ва айни ҳол бартариро маҳз футболбозони Истаравшан доранд. Дар ҷадвал Истаравшан 16 имтиёз касб кардааст ва албатта Файзканди ноҳияи Вусе низ дар миёни ин тимҳо ҳаст ва дастаи мазкур низ мехоҳад ки дар Лигаи олӣ боқӣ монад. Хуб, аз маркази майдон футболбозони Душанбе 83 футболбозони клуби марказӣ бозии мазкурро оғоз карданд. онҳо бо пироҳани рангаш кабуд майдондорӣ мекунанд ва клуби Душанбе 83 бошад бо пироҳани рангаш зард. акнун биёед бо ҳайати асосии дастаҳо ошно мешавем, вале инҷо зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи клуби марказӣ дар дақиқаи якуми рақобати мазкур ва биёед бубинем ки шогирдони Сергей Жиски ин ҳолатро чӣ гуна истифода мебаранд. ирсоли туп ба дохили ҷаримагоҳи Душанбе 83. инҷо ҳимоятгарони Душанбе 83 талош мекунанд, вале клуби марказӣ тупро ба худ бармегардонад. зарба ва гол дар дақиқаи якум клуби марказӣ пешсаф мегардад ва муаллифи гол аст Мунир Давлатбеков. нимофизатгари клуби марказӣ Варзиш Артиш дар дақиқаи якуми рақобати мазкур ба задани гол даст меёбад баъди оне ки ҳимоятгарони Душанбе 83 натавонистанд тупро аз дохили ҷаримагоҳ берун созад. Мунир Давлатбеков ҳисоби бозиро мекушояд. такрори ҳолати мазкурро мунтазир мешавем ва биёед бубинем. Партофт аз канор буд ва инҷо бубинед ки ҳимоятгари Душанбе 83 навқадар хуб бозӣ кард. се футболбози клуби марказӣ Варзиш Артиш дар инҷо талош карданд ва дарвозабон низ иштибоҳ мекунад. дарвозабони Душанбе 83 натавонист ки тупро аз назди худ дур созад ва баъди баргардондани туп аз ҷониби Азимҷон Қараев туп ба назди Мунир Давлатбеков омад ва Мунир Давлатбеков бошад ба задани гол даст ёфт. 1-0 ҳисоби бозӣ кушода мешавад дар рақобати клуби марказӣ Варзиш Артиш ва Душанбе 83. ҳайати клуби марказӣ Варзиш Артиш дарвозабон рақами 1 Иван Пономаренко, рақами 13 Қурбонбой Шералиев, 4 Комрони Мирзохон, 8 Шамсиддин Қосимов ва рақами 70 бошад Димитро Бондар. ино дар хати ҳимоя бозӣ мекунанд. футболбозони хати ним муҳофиза 27 Мунир Давлатбеков, 11 Фирӯз Бобиев, 9 Нодирбек Иброимов, рақами 17 Дилшод Восиев ва 2 ҳамлагар 18 Шодибек Ғафуров ва рақами 10 бошад Шервони Мабачоев. сармураббии даста Сергей Жицкий, мутахассиси украинӣ. Душанбе 83 дарвозабон рақами 16 Азимҷон Қараев, ҳимоятгарон 18 Далер Имомназаров, 12 Азамҷон Муродов, 15 Алишер Эргашев ва рақами 8 бошад Фарҳод Қосимов. нимофизатгарон рақами 4 Иззат Рӯзиев, 26 Явис Ноя Парфаид, рақами 10 Идрис Амину, 77 Хуршед Абдуллоев, 2 ҳамлагар 11 Элчибек Рашидбеков, капитани даста ва рақами 20 бошад Аклей Ҷонс, сармураббии ин тим Назиршоҳ Ризомов аст. довари бозии клуби марказӣ Варзиш Артиш ва Душанбе 83 Берӯз Муртазоев аст. ҳамчунин ба Берӯз Муртазоев дар ин дидор кӯмак мерасонанд Ҳамза Шоимардонов, Ҷурабек Содиқов ва довари эҳтиётӣ бошад Суроб Саторов аст. Душанбе 83 акнун фаъолтар мегардад. туп ба назди Элчибек Рашидбеков намеравад. ин даври мавқиф гузоштаи
لیگ اولی مملکت است. دوره مذکور باید در آغاز ماه سپتامبر برگزار میشد، ولی با سبب دور کردن بازی های دوستانه منتخب ما با ازبکستان بازی دوستانه دایر کرد. همچنین بازی های تیم ملی جوانان مملکت نیز دایر شد. از همین لحاظ بازی های دو دوره لیگ اولی با تأخیر گذاشته شدند. پس از این دور باز یک دور دیگر باقی میماند تا خاتمه موسم روز 2 اکتبر. تمام بازی های لیگ اولی، تمام بازی های دوره 18 در یک روز و در یک وقت دایر کرده می شود. پایده بازی برقرار کرده می شود از جانب اعظمجان مرادوف و بهروز مرتضایف کورتی زرد میدهد با حمایتگر دوشنبه 83. پایده بازی رو بر مقابل نادربک ابراهیمov ویران کرد. لد برداشته است این هول لگیونر کلوب مرکزی ورزش ارتش. نظیرشاه ریزوموف با دسته دوشنبه 83 در لیگ اولی فعالیت کرده ایستاده است و البته برای هر یک تیم نوکوری لیگ اولی اولین موسم مشکل میگردد، ولی دوشنبه 83 ببینید که در زینه ششم قرار دارد و دسته 5 پیروزی دارد، 5 مساوی و 6 باخت. در حسابی خود 18 گل زدند فوتبالبازان دوشنبه 83. شماره گل‌هاشون خیلی هم کم هستند و دسته قبل از این دیدار بعد دروازه‌اش 24 گل زده بود. اکنون گل 25 خود رو دوشنبه 83 سر می‌دهد. تلاش کرد خورشید عبداللهیف. دستور سپارش‌های سرگئی جیتسکی رو ببینید که با شاگردانش ایستاده است. دوشنبه 83 با نقشه 4-4-2 امروز بازی دارد بر مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش. توجه میکنیم با این هجوم فوتبالبازان مهمان و تو با دست دیمیترو بوندار برمیخورد. الچیبک رشیدبکov در نزد توپ است، کاپیتان دوشنبه 83 و این امکانات بسیار خوب است برای فوتبالبازان دوشنبه 83 تا اینکه استوب رو برابر سازند. الچیبک رشیدبکov ضربه و قریب بود که تو وارد دوری دروازه بگردد، ولی اینجا تو با فوتبالباز کلوب مرکزی ور میخورد و از میدان بیرون میگردد. ضربه اونقدر قوی نبود و ما از همین رسیش سمت حرکت توپ رو دیگر کرد. پرتوف اولین شده بازیگر کلوب مرکزی به توپ میرسد. باز یک ارسال دیگر و اینجا الچیبک رشیدبکov خواست با سرش ضربه بزنند ولی تو با دستش بر میخورد. تلاش کرده ایستاده است الچیبک رشیدبکov کاپیتان تا اینکه با تیمش کمک رساند. 5 گل به ثمر رسانیده است الچیبک رشیدبکov. در روی خط بهترین نشانزن‌های لیگ اولی ارشادبek غفاروف نیز قرار دارد با 8 گل. همچنین شروانی مابادچویف نیز در این روی خط است، او 5 گل به ثمر رسانیده است.
بهترین نشانزن عین حال الهام براتوف است با 17 گل. او موسمی او در همین دور دیروز در بازی با فایسکان توانست که در یک بازی 5 گل به ثمر برساند. پنتاتریک کرد کاپیتان استراوشان. الکای دقیقه دهمی دیداری مذکور است. حساب 1-0 به فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش. بعد پیشرفت کردن رقیب دوشنبه 83 تلاش دارد. اکنون لگیونر دوشنبه 83 قاعده بازی رو ویران می‌سازد. پرتافت تو با کناری چپ. ارسال کرده می شود با الچیبک رشیدبکov ولی دروازه‌بان ایوان پانامارنکا توانست که اولین شده به توپ رسد. اوت. لال برداشته است این هول دیمیترو بوندار. لبازی که در کنار راستی خط حمایه کلوب مرکزی بازی میکند. با نقشه 4-4-2 بازی دارد کلوب مرکزی. در کنار چپ خط حمایه قربانبوی شیرالیف است. دیمیترو بوندار در کنار راست. در مرکز شمس‌الدین قاسیمov با همراهی کامران میرزاخان شماره 8-4 بازی کرده ایستادند. نادربек ابراگیمов با دلشاد واسیف در کنار خط نیم محافظه هستند. ابراگیمov در کنار چپ، واسیف در کنار راست. این فوتبالبازان میتوانند که باز موقع خود را عوض نمایند و عین حال میبینیم که دلشاد واسیف در خط حمله است با همراهی شادیبек غفورов و در کنار راست شروانی مباچوی بازی کرده است. فیروز بوبیف و منیر دولتبکov در مرکز خط نیم محافظه هستند. فهمی میانی فوتبالبازان اینجا به میان میآید. نادربek ابراگیمov و بازیگری دوشنبه 83 دالر امام نظرов کورتیزار میدهد. دالر امام نظرов با این فوتبالباز دوباره کورتیزار میدهد. ببینید که اینجا در حقیقت هم خیلی داخل بازی میکند. الکای دو بازیگر دوشنبه 83 کورتیزار گرفتند در آغاز رقابت مذکور. بیشتر دوشنبه 83 توسط کنار چپ بازی دارد و در این کنار خورشید عبداللهیف هم فاول است. ضربه جریمه نوبتی پس با داخل جریمه کمی هم سراسیمه شدند فوتبالبازان دوشنبه 83. ایوان پانامارنکا Ваня, давай в эту зону. Не надо, Вань, не надо. الچیبek رشیدبekov نتوانست که در رقابت با فوتبالبازی کلوب مرکزی موفق گردد و داورش را دارد که باز هم قاعده بازی ویران گردیده است. شماره قاعده ویران کنی ها زیادتر گردیدن در دقیقه‌های اخیر.
دلشاد واسف ایرسالیو و اینجا تلاش دارد دروازه‌بانی دوشنبه 83 اویده بازی ویران کرده می شود در داخل جریمه‌گاه دوشنبه 83 دوشنبه 83 نیز با نقشه 4-4-2 نرنمایی کرده ایستاده است در کنار راست تحت شماره 4 خط حمایه روزیف است در کنار چپ باشد امام نظرف تحت شماره 18 فیروز بابیف کارت زرد میگیرد میبینیم که شماره کارت های زرد در قسمت یکم زیاد هستند این سومین کارت زرد است و رقابت بسیار است در نیمه یکمی بازی مذکور. باز یک امکانات دیگر برای دوشنبه 83 و مدیربک ابراهیموف آخرین نفری بود که به توپ رسید. Еще один! Еще один! ضربه کنجی دلر امام نظرف در نزد توپ است. ارتفت دلر امام نظرف این و پانامارینکا به توپ میرسد و حمایتگری دوشنبه 83 هول اعتراض دارد جانب داور دلشاد واسف. مدیربک ابراهیموف بسیار هم خوب بازی میکند. گزارش توسط کنار چپ مدیربک ابراهیموف در داخل جریمه‌گاه دوشنبه 83 است. پاسیو ولی اینجا صد میگذارد حمایتگر. فشار وارد فلو بازی کلوب مرکزی و توپ رو به خود برمیگردانند. ببینید که برای توپ رو گرفتن چگونه رقابت کرده ایستادند فلو بازون. Диля, пострахуй там, Диля. بسیار هم خوب بازی میکند فیروز بابیف و باز هم صدایش که دوباره بلند میگردد. اینا بعد الچیبک رشیدبکوف خود بازی رو ویران کرد. با مرکز آمد برای توپ رو گرفتن الچیبک رشیدبکوف ولی موفق نگردید. الچیبک رشیدبکوف با همراهی اکبلی جونز در خط حمله دوشنبه 83 هستند. بهروز مرتضایف صدایش که خود رو بلند میسازد. خود ویران کنی نوبتی شیروانی ماباچوف. از جای خود برمیخیزد شیروانی ماباچوف. شادیبک غفورов در نزد توپ قرار دارد. اینجا دست شادیبک غفورov در بدنش بود، یعنی در حالت طبیعی قرار داشت. زمین لحاظ دوار پنالتی تعیین نکرد. شادیبک غفورov اکنون آماده است که ارسال کند. شادیبک غفورov ارسالیو پرتافتی بلند نبود و باز هم ضربه کنجی. حالت استانداردیه که با کلوب مرکزی گل آورد. باز هم وضعیت معمولی تعیین کرده می شود با فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش. اینا بعد بازیگذاری میکنند میزبانان. نادربک ابراهیموف نه اونقدر پاسی خوب بود از جانب نادربک ابراهیم. فقط توجه میکنیم به عکس هجومی دوشنبه 83 توسط کنار راست این دسته به عکس هجوم میگذارد و اینجا خود بازی ویران کرده می شود.
Внимание там! Қурбонбой Шералиев қоидаи бозиро вайрон мекунад ва корти зарди дуюм барои клуби марказӣ аст. аксулуҷуми рақибро қатъ кард футболбози клуби марказӣ. Ануш, подбор, Ануш, хотя бы подбор, Ануш! Далер Имомназаров зарази туб аст. Хотя бы подбор! Назиршор Изомов ба ӯ ишора мекунад. Далер Имомназаров зарбаи Далер Имомназаров ту ба футболбозони клуби марказӣ бармехӯрад. Босан Далер Имомназаров на қадар хуб бозӣ кард Далер Имомназаров дар канори руст ва ҳуҷуми душанбеаш қатъ мегардад. Нишод Восиев футболбозе ки албатта бозингари ҳайати асосии клуби марказии варзиши артиш набуд дар ин мавсим, бештар дар қисмати дуюм ба майдон мебаромад ва он таҷрибае ки Дилшод Восиев дорад албатта тарафи бозӣ ӯ ба Душанбе 83 кӯмак мерасонад. Пошли, Бобо! Аккуратно. Мунир Давлатбеков ки ба задани гол даст ёфт. Ин футболбоз аз тими Куктош омад ба клуби марказӣ. Рӯзи 1 июл футболбози клуби марказӣ гардида бо Дилшод Восиев наметавонад ки аз ҳимоятгар гузарад. фишор меоваранд футболбозони клуби марказӣ. Акблей Джонс талош карда истодааст Акблей Джонс, вале имкониятҳо барои ҳамлагарони Душанбе 83 хело ҳам кам ҳастанд. гузариши бисёр ҳам худ тавассути канори чап, вале пас он қадар хуб набуд аз ҷониби Хуршед Абдуллоев, яке аз фаъолтарин бозингарони Душанбе 83 дар ҳамин дақиқаҳо ин Хуршед Абдуллоев аст. бозире гардид аз Хуҷанд Хатлон ва Локомотив Пумир ҳисоб 0-0 аст. боз ҳам корти зард. ин аллакай панҷумин корти зард аст ба футболбозони Душанбе 83. Алишер Эргашев ин навбат корти зард мегирад. агар бо чунин суръат довар корти зардро додан гирад, фикр мекунам ки ҳатман мо корти зурхро хоҳем дид дар ин бозӣ. Зарбаи Элчибек Рашидбеков хело ҳам зарбаи қавӣ иҷро кард капитани Душанбе 83, вале тӯб берун аз майдон ба тури дароза бархӯрд. аз Комрони Мирзохон ба осонӣ гузашт Элчибек Рашидбеков. баъди омадани Сергей Житский ва якчанд футболбозони украинӣ ба клуби марказии варзиши Артиш, бисёриҳо аз клуби марказии варзиши Артиш натиҷаҳои бисёр хубро мунтазир буданд.
бармегардем ба нагони гиромӣ ба рафти бозии клуби марказии варзиши Аптиш ва душанбе 83 ва аз шумо бузург мепурсем ки бо сабабҳои техникӣ якчанд дақиқаи бозии мазкурро пахш карда натавонистем. Ҳисоб ҳамон 1-0 аст дар дидори мазкур ва клуби марказӣ пешсаф аст. Голро дар дақиқаи якуми бозии Мунир Давлатбеков футболбози клуби марказӣ ба сама расонид. Дақиқаи 28-уми рақобати мазкур идома дорад ва душанбе 83 ҳамоно барои баробар кардани ҳисоб ба талош карда истодааст, вале имкониятҳо барои футболбозони душанбе 83 кам аст. Элчибек Рашидбеков бо ҳамроҳи Акблей Джонс дар хати ҳамла ҳастанд. Дар хати ҳамлаи душанбе 83, вале ин ду ҳамлагари тими душанбе 83 имкониятҳои хеле ҳам кам доранд. Клуби марказӣ баъди пешсаф шуданаш албатта дар хати ҳимоя устувортар бозӣ дорад. Шервонӣ Мабаччоев ва тӯб аз майдон берун карда мешавад. баъди оне ки тими клуби марказии варзиши Артиш дар даври якум бо Хуҷанд бозӣ кард, бозӣ дар ҳамин варзишгоҳ баргузор гардид ва клуби марказӣ аз Хуҷанд бо ҳисоби 1-3 ноком шуд. майдонаш шояд бисёриҳо пирӯзиро аз клуби марказии варзиши Артиш мунтазир буданд, зеро чуноне ки гуфтам ҳайаташро даста хелам қавӣ карда буд қабл аз оғози мавсим, якчанд легионер даъват гардид, вале даста ноком шуд. баъдан дар даври дуюм клуби марказии варзиши Артиш бо Истиқлол бозӣ кард ва аз Истиқлол низ бо ҳисоби 2-0 мағлуб гардид. аввалин ғалабаи худро футболбозони клуби марказии варзиши Артиш дар даври сеюм ба даст оварданд дар бозӣ бо Локомотив Помир ва бо ҳисоби 3-1 клуби марказӣ тавонист ки Локомотив Помирро ноком созад. душанбе 83 бошад бозии якуми худро дар лигаи олӣ бар муқобили Истиқлол доир кард. бо ҳисоби 0-7 душанбе 83 аз Истиқлол ноком гардид ва баъдан душанбе 83 аз Локомотив Помир ноком шуд, вале дар бозӣ бо Локомотив Помир душанбе 83 бисёрам рақобати хуб нишон дод ва метавонист ки соҳиби як имтиёз шавад, вале голи задаи Шаҳром Сулаймонов дар қисмати дуюм ба футболбозони Локомотив Помир 3 имтиёз овард. душанбе 83 то ба даври чаҳорум наметавонист ки дар лигаи олӣ гол бизанад ва мушкили асосӣ дастам аз задани гол буд ва дар даври чаҳорум душанбе 83 як бора 2 гол зад ва тавонист ки клуби марказиро бо ҳисоби 2-1 ноком созад. яке аз футболбозони фаъоли душанбе 83 ин бозингар таҳти шумораи 77 Хуршед Абдуллоев аст ва бештар душанбе 83 тавассути канори чапи майдон ба ҳуҷум мегузарад. инҷо бубинед ки чӣ гуна рақобат барои ба даст овардани тӯб шадид буд. мизбонон тӯбро мегиранд. Шервонӣ Мабаччоев фишор оварда истодааст. Шервонӣ Мабаччоев босам Элчибек Рашидбеков зарбаи мустақим аст, вале рост ба назди дастони Иван Пономаренко меояд. Шервонӣ Мабаччоев талашию тӯбро аз даст медиҳад.
Pasi Yavis noya parfait. Aynı se legioneras dar Hayati Asociației Dushanbe 83. Yavis noya parfait با امروی ادریس امینو در خط نیم موفیزه بازی کرده شدن و حمله‌گر باشد اکبلی جونز. رقابت خیلی هم زیاد است در هفته نیمه یکم. از همین لحاظ حالتهای گلزنی کم هستند. نادربک ابراهیموف قاعده بازی رو ویران میکند و داور صداشته که خود رو بلند ساخت. اوت با فایده دوشنبه 83. پرفایت ادریس امینو در مرکز قرار دارد و فیروز بوبیف ببینید که چگونه رقابت میکند. پس با نادربک ابراهیموف بود. شروانی ماباتشویف درشی شروانی ماباتشویف اشاره میکند سرگئی جیتسکی که زودتر پاس بدهد شروانی ماباتشویف ولی او اشتباه میکند. الچیبک رشیدبکوف رازیو از دمیترو بوندار خیلی هم خوب بازی مینماید. الچیبک رشیدبکوف پرتافتی تو به نزد اکبلی جونز نمیآید. شادیبک غفاروف خیلی هم ناراضی است این حال سرگئی جیتسکی از هنرنمایی شاگردانش. صدای او به گوش میآید که همیشه میگوید پاس دید پاس. سرگئی جیتسکی میخواهد که فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش با پاس‌های کوتاه بازی کنند و زود رو با هم دیگر روان سازند. پرفایت ادریس امینو ضربه او تو با بازیگران کلوب مرکزی برمیخورد. دلیر امام نظرف ارسال رقابتی و نوانیق است این پرتوف. Шоди! Сюда мяч уберите! Здесь. Сюда, чтобы убрали полностью мяч. Полностью сюда. Чтобы там не играли тем планом. Вообще. Фирук. Все сюда. Ваня! Ваня! شادیبک غفاروف نادربک ابراهیموف در کنار راست بازی دارد. این حال نادربک ابراهیموف پاسی شروانی ماباتشویف به نزد دروازه و عظیم جان قرایف در حال توپ را میگیرد. قرار بود که باز هم بعد از اشتباه عظیم جان قرایف کلوب مرکزی گل میزد. 6 پیروزی دارد کلوب مرکزی در لیگ عالی. آخرین پیروزی خود را این دسته در دوره گذشته بر استقلال به دست آورد. در موسم‌های اخیر می‌بینیم که کلوب مرکزی استقلال را زود شکست می‌دهد. موسم گذشته نیز در همین ورزشگاه کلوب مرکزی توانست که بر استقلال پیروز شود. قبل از آنکه که کلوب مرکزی استقلال را ناکام سازد دسته نمیتوانست که در 4 بازی پیروز گردد. از لوکوموتیو پومیر و کوکتوش ناکام گردید. کلوب مرکزی در همین ورزشگاه از کوکتوش با حساب 1-5 مغلوب شد. اون بازی یکی از
бозиҳои буд ки клуби марказӣ хеле ҳам заиф бозӣ кард ва куртош ба задани 5 гол даст ёфт. дар он дидор аввалин шуда худи клуби марказӣ пешсав гардида буд бо голи задаи Фирӯз Бубиев аз пеналти дар дақиқаи 18, вале баъдан куртош тавонист ки дар нимаи якум 4 гол занад ва дар нимаи дуюм бошад боз як голи дигарро шогирдони мутахассиси тоҷик омаҷон абибуллоев ба самар расониданд. Шервонӣ Мабачоев талошию Шервонӣ Мабачоев бо ту боқӣ мемонад. Шервонӣ Мабачоев зарбаю ва Азимҷон Қараев боз ҳам устувор ҳунарнамоӣ мекунад. бибинед ки ӯ чӣ гуна бо ҳимоятгар рақобат кард бо Азамҷон Муродов. шумораи қоидавайронкуниҳо дар нима якум хело ҳам зиёд аст. ҳар ду даста зуд зуд қоидаи бозиро вайрон карда истоданд. Ришод Восиев тӯбро ба канори рост равон мекунад. Пас ба дохили ҷаримагоҳи Душанбе 83 ва инҷо бубинед ки зарба зада наметавонад футболбози клуби марказӣ Дмитро Бондар буд ва довар ба нуқтаи иҷроиши зарбаи 11 метра ишора мекунад. биёед акнун мебинем Дмитро Бондар ба фикрам худаш ғалтид. Дмитро Бондар инҷо зарба зада натавонист. ба ақидаи ман инҷо расиш аз ҷониби ҳимоятгар набуд. Фирӯз Бобиев бар муқобили Азимҷон Қараев. зарбаи Фирӯз Бобиев ва ҳисоб 2-0 ба фоидаи клуби маркази варзиш Артиш. голи дуюми мизбононро Фирӯз Бобиев ним муҳофизатгар ба самар мерасонад. 5 дақиқа мондан то хотимаи вақт асосии нима якум. клуби марказӣ бо ҳисоби 2-0 пешсаф аст. Дмитро Бондарро бубинед. инҷо зарба зада натавонист ва фикр мекунам ки камакак расиш аз ҷониби ҳимоятгар ҳаст. Азамҷон Муродов ба канори рост зарба зад Фирӯз Бобиев. Идрис Самину. Там еще. Да, здесь. Еще плотнее, да. Баз аз ҷаримагоҳ дуртар карда мешавад. зарбаи наонқадар қавӣ берун аз ҷаримагоҳ буд ва Иван Пономаренко тӯбро мегирад. Идрис Амину зарба зад. клуби марказӣ бори охир дар лигаи олӣ ба дарвозаи Хатлон гол назада буд. 24 август он дидор бо ҳисоби 0-0 хатм гардид дар шаҳри Бохта. Дмитро Бондар. артофти Бондар ба Надирбек Ибрагимов. айни ҳол тағйирот ворид карда мешавад ба ҳайати клуби марказӣ. аллакай дар нимаи якум Идибек Ғафоров, Надирбек Ибрагимов.
فایده بازی ویران شد بر مقابل اعظمجان مرادوف و اینجا اعتراض میکنه جانب داور اعظمجان مرادوف. البته تحت فشار قرار دارد. دلشاد رسولوف و میدان وارد شد و فرهاد قاسموف میدان را ترک کرد. بازیگر تحت شماره 8. اقلی جونز پرفید توپ را اسد زیاد در اختیار خود نگاه داشت. شروانی مبچاєв پاس میدهد به کنار راست ولی پاسی نه آنقدر خوب بود. شد واسیف فشار می آورد تو با دیمیترو باندار برخورد. فشار می آورد دلشاد واسیف. عزت روزیف عظیم جان قرائف بازیگران دوشنبه 83 البته توپ را اداره کرده ایستاده‌اند ولی در سازمان دادن هجوم‌ها مشکلی میکشند. اعظمجان مرادوف Даледжон кафотара. Пошли, пошли. Наш, хорошо. Все то, что надо. аут ба фоидаи клуби марказӣ аст. Вот мяч, вот. Аня, рафти, Аня. нодирбек ибрагимов рақобати ӯ ба ӯ фишор оварда мешавад ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи клуби марказӣ. то ба охир талош кард иззат рӯзиев вале ӯ тӯбро гирифта натавонист. бозигузорӣ мекунанд футболбозони клуби марказӣ. шервонӣ мабачоев зарбаи ӯ ва ту ба футболбозони душанбе 83 бархӯрд ва инҷо димитро бондар қоидаи бозиро вайрон мекунад. элчибек рашидбеков омода мешуд барои ба аксу ҳуҷум гузаштан. иззат рӯзиев иззат рӯзиев димитро бондар наметавонад ки тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун созад вале ҳуҷуми душанбе 83 бо зарба хатм нагардид ва ҳамин тавр нима якуми дидори душанбе 83 бо клуби марказии варзиши артиш анихтараш клуби марказии варзиши артиш ва душанбе 83 ба анҷом мерасад. ҳисоб 2-0 ба фоидаи мизбонон аст. танаффус мекунем ва баъд аз он бармегардем. моро тарк накунед. идома медиҳем гузариши мустақими худро бинандагони арҷманд аз ҷараёни бозии клуби марказии варзиши артиш ва душанбе 83. ҳисоб 2-0 ба фоидаи футболбозони мизбон аст. дар нима якум клуби марказӣ ба задани 2 гол даст ёфт. мунир давлатбеков дар дақиқаи якум баъд аз зарбаи кунҷӣ гол зад ва баъдан фирӯз бобиев дар дақиқаи 41 аз пеналти тавонист ки ҳисобро 2-0 кунад. нимаи дуюми рақобати мазкур оғоз мегардад ва биёед бори дигар ба ҳайати даставо ошно мешавем. шурӯъ мекунем аз тими дастаи клуби марказии варзиш артиш ки мизбони бозии имрӯза ба ҳисоб меравад.
дарвозабон рақами 1 Иван Пономаренко, рақами 13 Қурбонбой Шералиев, рақами 4 Комрони Мирзохон, 8 Шамсиддин Қосимов, 7 Димитро Бондар. Нимовзадгарон 27 Мунир Давлатбеков, 11 Фирӯз Бобиев, 9 Нодирбек Ибрагимов, рақами 17 Дилшод Восиев, дуамнагар 18 Шодибек Ғафуров, 10 бошад Шервони Мабачев, сармурабби даста Сергей Жицкий. Душанбе 83 дарвозабон рақами 16 Азимҷон Қараев, рақами 18 ҳимоятгарон Валерий Имомназаров, 12 Азамҷон Муродов, 15 Алишер Эргашев, рақами 8 буд Фарҳод Қозимов ки ӯ иваз карда шуд, рақами 7 Дилшод Расулов ба майдон ворид гардид, 4 Иззат Рӯзиев, 26 Явис Ноя Парфаид, 10 Идрис Амину, 77 Хуршед Абдуллоев, 11 Элчибек Рашидбеков, 20 бошад Акблей Джонс. Элчибек Рашидбеков ба ҳамроҳии Акблей Джонс дар хати ҳамла бозӣ мекунад. Айни ҳол зарбаи ҷаримавӣ аст ба фоидаи Душанбе 83 ду маротиба зарба мезанад Азамҷон Муродов, вале дар ҳар ду ҳолат ту ба футболбозони клуби марказӣ бархӯрд ва инҷо дарвозабон тубро мегирад. Нимаи якуми рақобати мазкур он қадар ҷолибу диданӣ набуд. футболбозони ҳар ду даста бештар рақобат мекарданд ва қоидавайронкунӣ зиёд ба чашм расид. довар дар нимаи якум 4 корти зард нишон дод ва инҷо мебинем ки Дилшод Восиев лад бардоштааст. маротиби якум ту ба ӯ расид. дар ҳар ду ҳолат мебинем ки баъд аз зарбаи Азимҷон Муродов ту ба Дилшод Восиев бархӯрдааст. Дилшод Восиев омода аст ки бозии мазкурро идома бидиҳад. хуб ситоди доварон, довари асосӣ Беҳрӯз Муртазоев аст. ба ӯ дар ин рақобат кӯмак карда истодан Ҳамза Шоимардонов, Ҷурабек Содиқов ва довари эҳтиётӣ Суроб Сатторов аст. Душанбе 83 талош карда истодааст барои баробар кардани ҳисоб дар ҷадвали Лигаи Олӣ. Айни ҳол Душанбе 83 дар зинаи шашум аст бо дарёфти 20 хол. Клуби марказӣ бошад бо 23 имтиёз дар зинаи панҷум қарор дошт қабл аз оғози нидор. Димитро Бондар пас медиҳад Нодирбек Ибрагимов. Нодирбек Ибрагимов зарба берун аз ҷаримагоҳ. зарбаи на он қадар қавӣ. Шамсиддин Шодибек Ғафуров зарба зад. Капитан зарбаи ӯро бубинед ба канори рост. босан тавассути канори чап ба ҳуҷум мегузарад клуби марказӣ. бояд пас дода шавад ва туб аз майдон берун мегардад. Дилшод Восиев дар канори рост қарор дошт. дар мавқеи озод буд Дилшод Восиев, вале Нодирбек Ибрагимов инҷо дар наздаш ду ҳимоятгари Душанбе 83 қарор дошт. Замин Лиёз натавонист ки сари вақт пас бидиҳад. Фирӯз Бобиев, Артофти Фирӯз Бобиев, Душанбе 83 дар нимаи якум бештар тавассути канори чап ба ҳуҷум мегузашт. дар он мавқеи ки Хуршед Абдуллоев қарор дошт, яке аз фаъолтарин футболбозони Душанбе 83 дар нимаи якум ва бар муқобили Идрис Амину айни ҳол қоидаи бозӣ вайрон мегардад. Димитро Бондар қоидаи бозиро вайрон кард. нафаре ки пеналти кор намуд дар нимаи якум. босам ҳимоятгари Душанбе 83 зарба мезанад ва ин навбат ту ба назди дарвозабон Иван Пономаренко омад ва дарвозабони клуби марказӣ тӯбро гирифт. Хуршед Абдуллоев пас медиҳад ба марказ. Дилшод Расулов, айни ҳол
خیلام اولی بازی میکند شمس‌الدین قاسیمов. دلشاد واسیف نمیتواند که توپ را با شروانی مباچویف بدهد. ادامه دارد هجوم دوشنبه 83 و دمیترو بوندار توپ را از حمایتگر میگیرد. پس به مرکز پرفاید خورشید عبداللهیف پرفاید الچیبک رشیدبکov خواست ضربه بزند ولی به توپ نرسید. اسامه پرفاید الچیبک رشیدبکov رقابتی او با فوتبالبازی کلوبی مرکزی و بر مقابل فیروز بوبیف قاعده بازی ویران میگردند. و اینجا ببینید که دمیترو بوندار تلاش کرد برای توپ را از نزد جریمه گل دور کردن ولی داور اشاره کرد که قبلا قاعده بازی بر مقابل فیروز بوبیف ویران گردیده بود. Говорить на эту тему. توپ اینجا با دست فوتبالبازی دوشنبه 83 بر میخورد. Munir собранный. بله اینجا با دست بازیگر تحت شماره 18 در امام نظرов برخورد توپ. الچیبک رشیدبکov دمیترو بوندار اکبلی جونز الچیبک رشیدبکov توپ رو از فوتبالبازان کلوب مرکزی میگیرد و بسیار عمالی بازی میکند. الچیبک رشیدبکov ضربه کنجی کار میکند. کاپیتان دوشنبه 83 در بازی کوکتاش با استقلال حساب 0-1 و فایده استقلال است. артофти توپ با نزد دروازه خطلون لوکوموتیو پومیر حسابی بازی 0-0 اگر دست خوجان در این بازی نیز حساب شده نشده است. هدف کلوب مرکزی بود. در حال فوتبالبازان میزبان توپ را با بازی درآوردند. دلشاد واسیف شروانی مباچویف خواست با فیروز بوبیف بازی کند. Там, до с ним, да. Все, встречайте. Встречайте. ادریس امینو بسیار هم خوب بازی میکند. اکبلی جونز پاس میدهد به کناری راست. ولی امام نظرов توپ را از دست داد و الچیبک رشیدبکov باشد کمک میرساند به همدستش. تلاش دارند فوتبالبازان دوشنبه 83 برای گل زدن. артофти توپ با اکبلی جونز توپ را با ادریس امینو میدهد و پس نه قدر خوب با الچیبک رشیدبکov بود. دلشاد واسیف در کنار راست قرار دارد ولی تو با او روان کردن نمی شود. پس با دلشاد واسیف دمیترو بوندار گزارش دمیترو بوندار و قاعده بازی را ویران میکند. دمیترو بوندار ارگاشوف بازی کرد دمیترو بوندار. Еще ближе к нему. Ближе. ادریس امینو Ближе к нему.
خورشید عبداللهیف گزارش توسط کنار چپ. اکبل جونز خیلی اولی بازی میکند. پرتوفتی اکبل جونز با کنار راست که ضربه میزند. توجه میکنیم با این هجوم و ضربه حرفه نانیخ است. خیلی خوب هجوم کردند بازیگران دوشنبه 83 ولی در آخر ضربه راست داده نشد. دیمیترو بوندار لات برداشته است. این اول لوازی مذکور با او کمک رسانیده می شود. شروانی ماباتشویف پاس داد با مرکز. بازم ایرسولیو امکانیت برای فوتبالبازان کلوب مرکزی ولی در این حالت پنالتی تعیین کرده نمی شود. اکنون دوشنبه 83 با عکس هجوم میگذارد. ادریس امینو از حد زیاد توپ را در اختیار خود نگاه داشت. میتوانست که در حال توپ را با کنار راست روان کند. این لگنر دوشنبه 83 فیروز بوبیف پاس میدهد با شروانی ماباتشویف. ضربه شروانی ماباتشویف برمیگرداند دروازه‌بان دوشنبه 83. در نیمه یکم در دقیقه یکم عظیم جان قرایف اشتباه کرد. دوشنبه 83 گل سر داد و بعد از همون حالت دیگر میبینیم که عظیم جان قرایف خیلی خوب بازی کرده ایستاده است. ضربه اونقدر قوی نبود ولی به هر حال عظیم جان قرایف توانست که ضربه را بر بگرداند. توپ از میدان بیرون میگردد و این حال داور اشاره دارد که اوت با فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش است و شد وصیف توپ در حال با دیمیترو بوندار میدهد. دیمیترو بوندار شروانی ماباتشویف با توپ است و ادریس امینو تلاش کرد تا اینکه توپ رو بگیرد موفق نمیگردد و بدون قاعده ویران کنی توپ رو گرفت. تیمیت دوشنبه 83 ولی ضربه کنجی است. ضربه کنجی تعیین کرده می شود. تغییرات در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش. فیروز بوبیف میدان رو ترک میکند و ارتیوم گایداش با میدان میبراید. و این حال ارتیوم گایداش در حال با کنار میرود برای توپ را به بازی در آوردن. دلشاد وصیف نیز از میدان گرفتار شد و با میدان تحت شماره 20 کامران ابراهیموف برآمد. دو تغییراتی انجام داده سرگئی ژیتسکی را میبینیم. اکبل جونز با توپ باقی میماند ولی اشتباه میکند اکبل جونز در پاس دادن. شروانی ماباتشویف پاس میدهد به ارتیوم گایداش. توپ را گرفته نمیتواند. ادریس امینو پاس با کنار چپ. الچیبک رشید بکف پرتافتی توپ ولی پاس ناانیق بود از
جنوبی خورشید عبداللویف ارتیم گایداش نمیتواند که با ادریس امینو رقابت کند. اکبولی جونز پاس با الچیبک رشید بکف. امکانیت پیدا نکرد برای ضربه زدن ولی داور اشاره دارد که این پنالتی است با فایده دوشنبه 83. باز یک پنالتی دیگر تعیین کرده می شود در هفته دیداری مذکور. توجه میکنیم اکبولی جونز توپ را با الچیبک رشید بکف داد و اینجا به توپ نمیرسد. فوتبالبازی کلوب مرکزی ورزش ارتش. این فوتبالبازی بود که نمکک به میدان وارد گردید. کامران ابراهیموف رشاد وصیف را عوض کرد. الچیبک رشید بکف. ضربه الچیبک با کنار چپ و همینطور دوشنبه 83 گل اولین خود را در این بازی به ثمر میرساند. 1-2 دوشنبه 83 به بازی برمیگردد و فکر میکنم که دقیقه باقی مانده دیدار خیلی هم جالب صورت خواهد گرفت. در اول الچیبک رشید بکف را از پای افتانید در این حالت کامران ابراهیموف و بعداً او کمک به توپ رسید. گل ششم خود را به ثمر میرساند الچیبک رشید بکف. با دستش بازی میکند این حال نادربک ابراهیموف. هنوز وقت است برای هر دو تیم. دقیقه 63 بازی. کارت زرد به نادربک ابراهیموف داده می شود. در خط حمله از دوشنبه 83 اکبولی جونز ضربه کنجی کار میکند. اکبولی جونز زود بازی کرده ایستادند در این حال فوتبالبازان دوشنبه 83. دالر امام نظرов ارتافتی بلندی دالر امام نظرов خیلی هم بلند بود. این ارسالی انجام داده. باز توپ رو با الچیبک رشید بکف بیدید ولی موفق نگردید. الچیبک رشید بکف توانست که در همون حالتی که پنالتی تعیین کرده شود خیلی هم خوب نرنمایی کند. منتظر شد پوغچی حمایتگر رو الچیبک رشید بکف. Parfait. Pas با جریمه‌گوی کلوب مرکزی و قاعده بازی وارد می شود. شروانی ماباچوف رقابت کرد با عزت روزیف. قاعده بازی رو وارد می کند. بازی ریگارد است و خوجند حساب شده شد. لوازان خوجند در این حال پیش صف هستند با حساب 1-0 در سفر. فاول است دوشنبه 83 در قسمت دوم. هجوم‌های این دسته لام زیاد هستند. بوسام ایرسول و بوسام با نزد دروازه ایوان پانامارینکا توپ روان کرده می شود. هیئت ذخیروی دوشنبه 83 امانوئل کودیابور، حمایتگر سینو ابسامادov
Анушервон Наврузов, Коллинс Абдухане, Парвизҷон Ҳомидов ва Мирали Муродов қарор дорад. Иззат Рӯзиев талош кард ва боз ҳам қоидаи бозиро вайрон мекунад. Ин навбат бар муқобили капитани клуби марказӣ Шодибек Ғафоров Сергей Жицкий ва мо шумо нишон дода мешавад. Ғалаба дар ин бозӣ барои клуби марказӣ ва ӯ хеле муҳим аст. Зеро даста метавонад ки баъди пирӯз гардидан соҳиби 26 имтиёз шавад. ва баъзинаи сеюм барояд. Айни ҳол Хатлон бозии худро мусовӣ дорад. Тими Локомотив Помир ва Куктош бошад аз истиқлол бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрда истодааст. Касби зинаи сеюм барои клуби марказии варзиш Артиш дар ин мавсим баъди Хуҷанду Истиқлол фикр мекунам ки натиҷаи бисёр хубам аст. Иззат Рӯзиев кӯшиш доранд футболбозони Душанбе 83. Парфаи тӯбро аз даст медиҳад. Айни ҳол Шервонӣ Мабачоев дар аксил ҳуҷум аст. Шервонӣ Мабачоев зарбаю ва гол намешавад. Шервонӣ Мабачоев наметавонад ки дар ҳолати хуби голзанӣ ба задани гол даст ёбад. аксил ҳуҷуми клуби марказиро мебинем. инҷо ба тӯб расида натавонист Азамҷон Муродов ва Шервонӣ Мабачоев 1-1 бо дарвозабон Назимҷон Қараев баромад. бале гол назад. ду футболбози калиди Душанбе 83 ба мо шумо нишон дода мешаванд. Элчибек Рашидбеков ва Хуршид Абдуллоев ду нафаре ки фаъол ҳастанд дар рафти ин бозӣ. айни ҳол кӯмак расонида мешавад ба Нодирбек Ибрагимов. Хуб дубора дастаҳо рақобатро идома медиҳанд. 20 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то хотимаи вақти асосии дидори мазкур. Явис Парфаид, Иззат Рӯзиев тӯбро ба Явис бармегардонад. Акблей Джонс намегузорад ҳимоятгар то ин ки Акблей Джонс зарба занад. бозигузорӣ бисёр ҳам хуб буд миёни Акблей Джонс ва футболбози Душанбе 83. Шервонӣ Мабачоев дарҳол пас надод. Шервонӣ Мабачоев, Нодирбек Ибрагимов, гузориши Нодирбек Ибрагимов тавассути кандори чап ва тӯба аз майдон берун карда мешавад. Акблей Джонс рақобат кард дар хати ҳимоя бо Нодирбек Ибрагимов.
артем гайдаш дар назди тӯб қарор дорад. баъди ба майдон баромаданаш ӯ партоф мекунад дар чунин ҳолату зарбаи ҳимоятгари клуби марказиро дидем, Комрони Мирзохон. вале тӯб ба футболбози душанбе 83 бархӯрдааст. боз як зарбаи кунҷии дигар. артем гайдаш акнун аз канори рост. партофти артем гайдаш хелом партофти баланд буд. азимҷон қараев дарҳол тӯбро ба бозӣ даровард, вале Идрис Амину тӯбро аз даст медиҳад. Бала, я ну давай, Бала! Дима. Там кого-то поменяй. Куда так? Ерӯз Муртазоев ишора мекунад ки аут ба фоидаи Душанбе 83 аст. Фаултар мегардад айни ҳол клуби марказӣ дар дақиқаҳои охир. Шаҳрвонӣ Мабачоев гузариши навбатию пас медиҳад ба назди дарвоза, вале инҷо касе нест ки зарба занад. Аклей Джонс футболбозони Душанбе 83 тӯбро мегиранд. Явис Парфаи тӯбро аз даст медиҳад. Артем Гайдаш дар ихтиёри клуби марказӣ аст. Димитро Бондар асиу ба Шодибек Ғаффоров. Ирсоли тӯб ба канори чап ва дарвозабон тавонист ки хелам хуб бозӣ кунад Азимҷон Қараев. ӯ баъди ин ирсол ва тӯбро гирифт. Шервонӣ Мабачоев инҷо талош кард барои зарба задан, вале муваффақ нагардид. корти зард ба кӣ нишон дода мешавад? Ба футболбоз сатҳи шумораи 27 Мунир Давлатбеков. ба бозингаре ки ҳисобро кушод. Азамҷон Муродов дар назди тӯб аст. ирсоли Азамҷон Муродов. артем Гайдаш хело ҳам хуб бозӣ мекунад артем Гайдаш, вале аз Явис Парфаид гузашта натавонист. Парфаид Идрис Амину, зарбаи Идрис Амину, вале аз ин мавқеъ зарбаи рост ва қавӣ задан на ба ҳар як футболбоз муяссар мегардад. ба аксу ҳуҷум мегузарад айни ҳол клуби марказии варзиши Артиш. партофти тӯб ба канори рости майдон, вале инҷо фурсат пайдо накард. Комрон Иброҳимов баъд аз садои ки довар баланд шуда зарба мезанад Идрис Амину. муфаҳими миёни футболбозон дар инҷо ба миён меояд ва Димитро Бондар худро мепартояд. бояд ором бошанд айни ҳол футболбозон. дар ин ҳолат Элчибек Рашидбеков ҳамчун капитан айни ҳол эътироз мекунад. албатта хело ҳам дағал бозӣ кард дар ҳолати мазкур футболбози
клуби марказӣ. ва акнун Берӯз Муртазоев таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна дар ин ҳолат ба кадом футболбозон аниқтараш корти зард медиҳад? Ба албатта Дмитро Бандар, Идрис Амину. аз ҳар ду тим айни ҳол як дастаи як футболбози лад бардоштанд. машварат мекунад айни ҳол Берӯз Муртазоев бо ёрдамчии худ. ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем киро ба назди худ даъват мекунад айни ҳол Берӯз Муртазоев. Акблей Ҷонс аз ҷои худ мехезад. ҳамлагари Душанбе 83 Идрис Амину. Идрис Аминуро даъват мекунад. корти зард ба Идрис Амину, ба Дмитро Бондар. боз ба кӣ? ба дарвозабони эҳтиётӣ клуби марказӣ Баҳовиддин Холиқов. ба он низ корти зард нишон дода шуд. хуб, акнун зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи Душанбе 83 аст. дар ин ҳолат бубинед хеле ҳам хатарнок бозӣ кард футболбози клуби марказӣ. ин Комрони Мирзохон буд. Дилшод Расулов дар назди тӯб қарор дорад. Дилшод Расулов, партофти Дилшод Расулов. дар баргардонари тӯб Дилшод Расулов хеле ҳам хуб бозӣ кард, вале аут ба фоидаи клуби марказӣ аст. Дмитро Бондар. тӯб ба дарвозабон баргардонда мешавад. Азимҷон Қараев. партофти Азимҷон Қараев ва инҷо аут ба фоидаи клуби марказӣ аст. Дмитро Бондар дар даври охирини Лигаи олии мамлакат клуби марказии варзиш Артиш дар сафар бо дастаи Хуҷанд бозӣ мекунад. Шервонӣ Мабачоев пасию ва тӯб вориди тури дарвоза намегардад. имконияти навбатии голзанӣ барои футболбозони клуби марказӣ буд, вале боз ҳам мебинем ки мизбонон аз имконияти худ истифода карда наметавонанд ва дарвозабон хеле ҳам хуб бозӣ кард дар ин ҳолат. Азимҷон Қараев. партофти тӯб Азимҷон Қараев. Идрис Амину. партофти Артём Гайдаш. дар сафар бо Хуҷанд бозӣ хоҳад кард клуби марказии варзиш Артиш рӯзи 2 октябр ва дастаи Душанбе 83 бошад дар майдони худ бо Истиқлол бозӣ мекунад. боз як дидори мушкил мунтазир аст шогирдони Назиршоҳ Ризомовро.
قاعده ویرانکنی ادریس امینو رو میبینیم. دمیترو بوندار لاد برداشته است. خوجان با حساب 2-1 در بازی بوریگرت از پیش صف است. و در دیداری خطلان لوکوموتیو پومیر همونو حساب شده نشده است. 0-0. در صورت بازی با نتیجه مساوی به انجام رسیدن 14 امتیاز کسب میکند لوکوموتیو پومیر. در زینه نهم باقی میماند. Хорош, Алёш, Алёш. Смотри на меня. Повернулись к мячу. На мяч смотри. Там еще. دقیقه سوم بازی است و حساب همون 2-1 با فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش. دوشنبه 83 در نیمه دوم گل زد ولی همون حساب رو برابر نکرده است. الچیبک رشیدبکov در دقیقه 62 حساب رو 1-2 کرد. بعد گل زدن الچیبک رشیدبکov کلوب مرکزی تاونیسکی بازی رو از نزد دروازه خود دور سازد و فاولتر گردیدن فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش. درک نمودند که اگر شنبه 83 با چنین طرز بازی خود را ادامه بدهد البته دسته برای برابر کردن حساب امکانیت پیدا خواهد کرد. شروانی مابچویف فایده بازی بر مقابل او ویران میگردد. عزت روزیف با توپ نرسید و اینجا بعد قاعده بازی رو ویران کردن خورشید عبداللویف لاد برداشته است. خورشید عبداللویف کارت زرد میگیرد. شروانی مابچویف میتوانست که گل بزند و اینجا حساب 3-1 میگردد. بینندگان ارجمند شروانی مابچویف بالاخره با زدن گل دست مییابد. هنگامی که ما حالت قبلی رو دوباره تماشا میکردیم میبینیم که شروانی مابچویف با زدن گل دست یافت. پاس بود از کنار میدان و با سرش توپ رو وارد دروازه میکند حملهگر کلوب مرکزی ورزش ارتش. 3-1 کلوب مرکزی با چنین حساب پیش صف است در رقابت با دوشنبه 83 و خیلی هم نزدیک میگردد کلوب مرکزی برای به دست آوردن غلبه هفتم خود در لیگ اولی. نادربک ابراهیموف پاسیو تو با کنار چپ روان کرده می شود. والریم نظرف تو رو از دست میدهد. دیمیترو بوندار شروانی مابچویف عزت روزیف پوغچ انجام داد. در نیمه یکم چمپیونات پرویز حمیدov و میدان وارد شد و خورشید عبداللویف میدان رو ترک کرد. در نیمه یکم چمپیونات دوشنبه 83 با حساب 2-1 غلبه کرده بود.
کورتیزارد با артем гайдаш нишон дода мешавад. барои тубро аз назди футболбози Душанбе 83 дур карданд. акнун клуби марказӣ бо ҳисоби 3-1 пирӯз шуда истодааст. Идрис Амину, зарбаи Идрис Амину, зарбаи қавӣ буд, вале Иван Пономаренко тубро мегирад дарвозабони клуби марказӣ. Комрон Иброҳимов низ корти зар гирифтааст. шумораи кортҳои зар дар бозии имрӯза хеле ҳам зиёд ҳастанд. шумораи қоидавайронкуниҳо низ зиёданд. Элчибек Рашидбеков тубро ба канори чап равон мекунад. пас ба марказ айни ҳол Душанбе 83 новбаста аз оне ки дақиқаҳои кам боқӣ монданд то хотимаи дидор талош карда истодааст барои ҳисобро баробар кардан. ҳисоб 3-1 аст. Явис Парфаид бар муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон мегардад. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи Душанбе 83 аст. дар дақиқаи 88-уми дидори мазкур боз ҳам зарбаи қавӣ дар иҷрои ҳимоятгари Душанбе 83. Азамҷон Муродов зарбаҳои бисёр ҳам қавӣ дорад Азамҷон Муродов. вале ин навбат дар ин бозӣ мебинем ки он қадар кӯмак накарда истодааст ин зарбаҳо ба Душанбе 83. фишор меворанд футболбозони клуби марказӣ. асад зиёд тубро дар ихтиёри худ нигоҳ карда истодааст. бозингар таҳти шумораи 7 Дилшод Расулов. Элчибек Рашидбеков. айни ҳол қоидаи бозӣ вайрон гардидааст. боз ҳам бар муқобили Димитро Бондар ва тағйирот ворид мекунад Сергей Житский. ба саати шумораи 80 ба майдон ворид мешавад Билол Сулаймонов ва ӯ Нодирбек Ибрагимовро иваз кард. Димитро Бондар тубро аз даст медиҳад. пас ба Элчибек Рашидбеков. вале Элчибек Рашидбеков натавонист ки тубро бигирад ва чӣ гуна рақобат мекунад Элчибек Рашидбеков. билохира тавонист ки аут кор кунад Элчибек Рашидбеков ба фоидаи дастааш. партов ба дохили ҷаримагоҳи клуби марказӣ. имконояти хуби голзанӣ барои Акблей Джонс, вале зарбаи аниқ намезанад. 4 дақиқа илова карда шуд ба вақти асосии дидор. корти зард ба Иван Пономаренко дода мешавад барои вақтро кашол додан.
Dimitro Bondar. Izat Ruziev. Алакай аз 4 дақиқаи илова шуда. 1 дақиқааш паси сар шудааст. Дақиқаи дуюм идома дорад. Артем Гайдаш. Пасиу. Шодибек Ғафуров, зарбаи Шодибек Ғафуров, капитани клуби марказӣ. Зарбаи ноаниқ аст. Бахс ҳуҷум мегузарад айни ҳол Душанбе 83. вале мушкил аст барои футболбозони Душанбе 83 дар дақиқаҳои боқӣ монда ҳисобро баробар кардан. ба майдон мебарояд футболбоз таҳти шумораи 7 Исломҷон Усмонов ва Мунир Давлатбеков майдонро тарк кард. муаллифи голи якуми дастаи клуби марказӣ. Изат Рузиев. Азамҷон Қараев. Акбулей Ҷонс тӯбро аз даст медиҳад ва довар чӣ ишора дорад? қоидаи бозӣ вайрон гардид? Бале. боз ҳам қоидаи бозӣ вайрон шудааст. яке аз охирин имкониятҳои Душанбе 83 дар бозӣ. партофти тӯб зарба зада намешавад ва футболбозони Душанбе 83 ишора доранд ки тӯб ба дасти бозингари клуби марказӣ бархӯрдааст, вале довар ба ин чиз аҳамият намедиҳад. аут. Димитро Бондар дарҳол тӯбро ба Шервони Мабачоев медиҳад. рақобати Шервони Мабачоев бо Явис Парфаид ва тӯб аз майдон берун мегардад. ирсолро мебинем аз канори рости майдон ва дар ин ҳолат муайян кардани чизе хеле мушкил аст ва Элчибек Рашидбеков хеле хуб бозӣ мекунад. Рашидбеков капитани Душанбе 83 пас ба канори майдон ирсол ва таваҷҷӯҳ мекунем ки зарба мезанад, вале бо ҳамин ба анҷом мерасад дидори клуби марказӣ Вардиш Артиш ва Душанбе 83 бо ҳисоби 3-1. футболбозони клуби марказӣ ғалаба ба даст оварданд. Мунир Давлатбеков, Фирӯз Бобиев, Шервони Мабачоев ва саҳати клуби марказӣ гол доданд ва ягона голи Душанбе 83-ро Элчибек Рашидбеков ба самар расонид. баъд аз ин пирӯзии клуби марказӣ акнун ба зинаи сеюм мебарояд бо касби 26 имтиёз ва албатта дар даври охирин муайян мешавад ки клуби марказӣ зинаи сеюмро касб мекунад ва ё ин ки на. Душанбе 83 бошад бо дарёфти 20 хол дар зинаи шашум боқӣ мемонад. ин бозиро бо шумо тамошо кардам. Шодӣ Фаридуни Шарифзод. дар охир бошад бори дигар беҳтарин лаҳзаҳо ва голҳои дидорро метавонед ки тамошо намоед. хайр.
Kaço? O 6. Rahman. Ne o değil? Ha can aziz Gaza. Ne bro var da? Kalite dur. O ne bu?